Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Ashabal fadilah, seteja dan semua para ustadz, asatidah, para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, segenap jajaran takmir masjid Baitur Rahman, sekasetejana peten kaula amul jekih ban peten kaula mencintai segenap anggota khatmil Quran muslimat, sesetejana peten kaula amul jekih dan peten kaula mencintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'as salam semoga senantiasa mengalir deras keharibaan Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunaini wal Thaqalain, Sayyidil Arabi wal Ajami, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harapan dan doa mudah-mudahan kita semua, keluarga, anak-anak, keturunan kita setuju, muka-muka ngauliah barakah ben syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah pengajian Nuzulul Quran rahimakumullah. Saya sangat bangga di tengah ramai dan banyaknya dunia online dengan shopping atau belanja online yang terkenal dengan Shopee dan Lazada. Kula bangga masyarakat Karangasem ki bede khatmil Quran online. Lah, luar biasa Kak Dinto. Lah, luar biasa. Bukan hanya shoppingnya yang online, tapi ngajina juga online. Nah, itu satu kebanggaan. Kalau kita pancenengan belanja misalnya Shopee dan Lazada terkenal dengan COD, cash on delivery, bayar di tempat. Tapi kalau baca Al-Quran online bukan bayar di tempat, bahkan oleh kenceren di tempat. Nah, ini perbedaannya. Kalau pancenengan yaitu transaksi COD dan sebagainya di Shopee atau lapak online, pancenengan butuh modalnya berupa uang. Tapi pancenengan ngaji online tidak usah mengeluarkan Kak Dinto napa nyamana biaya yang berupa uang. Cokop nasi cekung telur pereng kenyang. Nah, tilo kenyang semangat pas lah. Tilo semangat katondu pas. Bisa nasa jus kila setengah jus. Lah, kita capok nasi cekung. Lah, makan kenyang kenyang mon ada tapi yang kenyang teng cokop napa nyuk tacin nempereng. Tacin pelapang. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu satu kebanggaan sebagai orang Karangasem. Peten kula bangga masih ada ibu-ibu muslimat yang di situ menyempatkan dirinya ngaji. Padahal kula terus terang, ibu-ibu muslimat ni kesibuk napa boleh di waktu Ramadan. Ya Allah, ki nyapakina sahur, nyapakin buka, ki menyempatkan ngaji. Subhanallah. Moga-moga kesempatan panjenengan abarenga sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Moga-moga khatmil Quran yang digagas, yang telah dirintis oleh ibu-ibu muslimat, moga-moga terus ipajaja sareng Allah Subhanahu wa taala, bangkit lagi semangat untuk membaca Al-Quran, bahkan engki Kak Dinto si dalam kaudian ben bisa berkembang dekat musliminna, mun kelak musliminna kau tu beda online kia lah, na barakah dan berkembang lah musliminna nek kau tu beda online harus nika berta
berdoa, mendoakan agar khatmil Quran, jamaah khatmil Quran terus sehat dan ceja sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acuing. Saudara-saudara sekalian, para ajunan seperti kaula amul ceeki. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini kesefokus-fokus orang. Bila namun panjenengan mau Al-Quran, berarti secara tidak langsung kita mulai belajar pada Al-Quran. Belajar ke Al-Quran. Ngaji terus. Karena ketika kita belajar Al-Quran, maka tidak ada batasan kulaban panjenengan belajar Al-Quran. Mungkin awalnya kita mengenal huruf. Oning ka huruf, baru kita macelan huruf. Oning macelan huruf, ada tajwid, ada tilawah dan sebagainya. Lah, oleh karena itulah para ajunan seperti kaulah amul jeeki, sebaik manusia kata Nabi orang yang belajar Al-Quran. Allah, cek kabater panjenengan bermaus Al-Quran aja. Huruf Al-Quran anika jumlahnya Imam Syafi'i jumlah huruf di dalam Al-Quran 27 di dalam Al-Quran. Untuk percaya Paleman bitong tibi dekian ki. Nah, kasahur tak kira marim biantan ki. Lah nika 1.027.000. Coba kalau satu huruf diganjar oleh Allah, beri kencaran satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kebaikan, kali yaki sanapa huruf yang panjenengan baca. Mon hatam panjenengan 30 juz, kalikan 10 dikali 1.027.000. Kalikan. Kali yaki tibi, kuda tak nekuk kalkulator tadi. Nah, banyak kencarana. Oleh karena itulah yang dimaksud huruf bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Yang dimaksud huruf adalah Bismillah, banyak huruf, sin huruf, huruf. Ti panjenengan baca Bismillah, sana apa huruf pun. Baca Alhamdulillah, berapa huruf. Mun Yasin hatam, berapa huruf. Kalau juz hatam setiap malam, berapa huruf. Kalikan 10 kali lipat pahala. Ya Allah, kencaran luar biasa. Lisan kita ketika basah dengan berzikir mengingat Allah, baca Al-Quran. Ini kekuncuran luar biasa karena Al-Quran adalah kalamul Allah. Maka pun kanjeng Nabi perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah. Mathalul bagaikan itu buah utrujah. Utrujah ni ka rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya harum, sedap, rasanya enak dan manis. Nah, nikah utrujah. Mungkin nekak dinto sobung neng yarap beda buah utrujah. Mau nekak dinto nikah kira-kira turin. Nah, turin kan room makan meleset tong sayur dopak turin nikah. Makan epon ke anak gula nikah neng bangil tak oleh elarang orang ngirim turin. Apa sih ngirim perak setong? Saya buoreng ngiding kakap piro sakamar. Anapa? Bauna. Semua bauna eka eding turin nyaman. Tidak ekakan, tambu manis turin. Nah, korta andi asam urat ben kolesterol tinggi lah. Mun gini kangakan dimpawas lah. Ada apa? Karena kenika pantangan lah. Kecuali tak andi penyakit punya turin kenika. Napa boleh turin montong. Kau besar. Gula nengi compok andi buana turin montong nika. Mondeng yano kan $1 sana apa besar sabito kebu. Kulo andi jorajo. Nang kak disa makin mate pon buana pon. Jangan tak makan ika cerita kampian bulan mate. Tak kok minta. Nika nyaman kau saki room. Nah, itulah orang yang mukmin membaca Al-Qur'an sama dengan buah durin. Kenapa? Room bauna. Rasanya nyaman. Kau besar orang mukmin ben membaca Al-Qur'an. Kita ini mukmin. Kudaban panjenengan iman ke Allah apa asa? Kudaban panjenengan nikah salat mukmin kita syahadat mukmin. Tapi pas etoro baca Al-Quran, aduh luar dalam rasanya nyaman, ro'ommanya nyaman. Tapi orang mukmin tak baca Al-Quran apa jeng?
puasa, keng tak ndek ke Al-Quran, tak maca Al-Quran. Pada berbuah tamrah. Napa tamrah? Engki kat itu buah kurma. Kurma la rihuha. Tak ada napanya mana ro'omma, baun ro'omma tak ada, tapi wa ta'muha tayyibun, terena nyaman manis korma. Kan ada ro'omma korma, masa isiom ada ro'omma segala korma, tapi tidak ekakan nyaman. Napa boleh pas korma na korma ajwa. Saon 40.000. Oh, nengi ka into. Mun sakilo kan 400.000. Oh, nengi Mekah 250 pese ka into 250. Nah, tauning mangkin sanapa. Nah, mun ka into 400.000. Nah, ajwa mun sukari mode 100.000 oleh bonki. Nah, sukari lah nika orang cepat kareng Arab, benireng Arab kak di sasangkun, orang Malaysia, orang kak Dima, orang Melayu keng alako ke Arab. Sukari diplesetkan, jangan kudu sukari, ayo sukari, suka berdiri, suka berdiri, jangan orang kak di Madinah nika. Nah, anika manis, ro'omma tak ada ro'omma, tapi deren nama manis. Orang mukmin bagus, kakananna, tapi ada bauna, karena tak maca Al-Quran. Lah, nika. Kemudian orang munafik benereng mukmin tak apa jong, lecehkan, janji tak didepati, tak apa-apa. Orang munafik ni kabaratan tretan maca Al-Quran. Maca Al-Quran kia keng lecehkan. Maca Al-Quran kia keng pocong-ngoco. Maca Al-Quran leni kabaratan tretan napa nika pada buah engki kak dito sesobung napa nyamana ro'omma benya resana tak nyaman pai resana lenika napa buah handolah nah buah handolah ani kenapa buah handolah kenika ro'omma tak ada rasa pai napa mun saya mangkin mimpe tak ada bau lagi ada bau rasan pai kenika orang munafik tak maca Al-Qur'an. Orang munafik maca Al-Quran kan lumayan ki lumayan ki lenika orang Al-Quran orang napanya mana orang munafik maca Al-Quran ki lumayan ki lenika tetapi mun orang munafik pas tak maca Al-Quran kenika pas tak nyaman sekali ki rasana pas tak nyaman bauna juga tak nyaman lah inilah oleh karena itulah kemperna orang mukmin se maca Al-Quran pada buah durian harumnya semerbak nyaman rasana legi manis bennya nyaman. Moga-moga kita masuk golongan yang pertama orang mukmin secinta maus Al-Quran. Nah orang mon maus Al-Quran budebu ben Gusti Allah. Karena Al-Quran gak dito cipta pakon baca bukan sebagai aksesoris. Dan kadang Al-Quran perak sebagai aksesoris belaka. Anapa? Perak aksesoris pertama. Tidak teti mas kawin pengantin baru. Pengantin baru mas kawinna Al-Quran. Mereka nikah etompok lemari big plastik ke tak buka sekali je. Arya maki anyar iya Arya kenang-kenangan benih males jeria. Benih kenang-kenangan tak bate baca. Al-Quran bukan untuk aksesoris patakok necin benih. Bukan di Al-Quran you bodoh wale kayak apa pu dia punya Cina kumpet wah benih Al-Quran benih patokuna cin Al-Quran ciptaki syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Untuk apa Allah menurunkan? Yang pertama hudan linnas, keangkui petunjuk bagi manusia. Lenika teti Al-Quran parengaki dak Nabi Muhammad keangkui sebaraki dak kita keangkui petunjuk. Namanya petunjuk berarti napa? Anika peta kehidupan. Aba mon posang kotu awlo ka Al-Quran. Aba kotu atoro ka Al-Quran. Al-Quran menjadi referensi kehidupan kita di dalam gerak langkah kehidupan kula panjenengan. Berapa carana Al-Quran bisa jadi petunjuk? Ya parana pertama maca Al-Quran. Tak bisa mun tak baca. Kotu seneng maca ka ada.
tidak bisa maca puru perlahan tahu ka artena, tahu ka maknana. Walaupun saat ini sudah banyak terjemahan, tapi jangan sampai salah. Kutu entar ka kiai, ka ustadz yang ahli Al-Quran, biar tahu ke maknanya. Makin banyak, napanya mana neng HP pun sama cuma benda terjemahan. Tapi alangkah baiknya kita harus mencari guru. Karena beda nih kak, setong cerita di Yaman dulu, beda seorang ahli tabib anika saya ngamangkin anika dokter, dokter, ntar tak ngecak dukun dan dokter, ahli pengobatan, tabib. Loh, ini kan di anaknya waktu ada bapaknya si ahli tabib pengobatan, tak ada ajar anak. Apa jana nanti nalajeng apa engkau ngebusuki bodoh bukuna, bodoh kitab po, tina dekik mun bodoh orang terkat engkau maca kitab po bapak, saya mau baca kitabnya. Saya dokter. Ketika tak ada aku lihat, king maca neng Google. Nah bisa. Coba panjenengan mau kayak Google pas sakit batuk apa bodoh obat nikah. King tak ada emon, tak sekolah. Dosis serok tak tahu je. Tak tahu. Bisa na saparo nih kan tenemen bengka pas. Mate. Lalu kayak gitu. Pokok lagi nikah. Tak ada ilmu nawa. Tak ada ilmu. Lalu kata aku. Nah singkat cerita bapaknya mati. Bapaknya wafat meninggal dunia. Penderongku orang entar ke nikah pasti diturunkan ilmunya ke anaknya. Ampun. Waalaikumsalam. Gimana? Ini sakit pak. Sakit apa? Sakit ini, sakit ini. Ya sebentar ya. Saya mau riadah. Kira atua. Tengkun nengku ketab kik kemudian. Entek lu engkau mau meracik obat. Padahal kik nyare. Referensi ki buka kitab pebapaan cinta ndak ajar bukto nepaan odi lenika buka pas tepak dak ka sabdana Rasulullah napa habbatus sauda daun likulli da jinten ireng cinten celeng adalah obat dari segala penyakit tapi kenika kitab kan pun abid puluhan tahun kenapa berapa ben ada debu bede pasir debuna nengeneng bebena huruf ebak sebiasana huruf ebak titik na setong pas bede debu bede napa nyamana bedi nyingkra neng dinto biasana huruf ebak titik setong pas bede debu teti duaan titik karena titik duaan huruf napa mon bebe ya Tile baca benih habbatus sauda hayatus sauda hayya anika olar sauda anika celeng benih pas cinten celeng hayatus sauda dawaun likwa olar celeng obat dari segala penyakit nyari olar cereng benih beres mate orang seberak maca referensi tapi tak tahu ilmu nah padahal pentingnya kita itu panjenengan belajar bagus ajar Al-Quran tajwid pamapan kemudian perlahan baca Al-Quran dalam hari baca Al-Quran muni ke fokus ya ayyuhal muzammil qumil layl kata Allah wahai orang-orang yang berselimut maksud kanjeng Nabi wahai orang selimut teti Rasulullah pernah etegur cekai ben Allah selimut berarti mun asapo nyaman tedung je mun coba mun orang asapo kan nyide kan ani ka gambaran orang nyide cekai Gusti Allah ya ayyuhal muzammil qumil lail bangunlah engkau di tengah malam walaupun sedikit walaupun sakoni warattilil qur'ana tartila cara baik lembut kau membacanya dan dengan merdu suara yang kau keluarkan tengah malam mila namun pancu ke tengah malam kul sittong kul dua kul mari asal hajat buka Al-Quran baca ya cek nying rajing tau sangkui mik tan tau sangkui mik cek nying aman ke Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim rasakan
akan terasa ladzatul ibadah, kelezatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezat. Orang mun lezat ni ka nyaman. Makanya muka buru tak bisa lezat. Apa tak lezat. Baca Al-Quran roka buru tak lezat. Nyaman Erbian roka buru tak kira nyaman. Tino punya nasi ni kau pangan. Roka buru bodoh tamu ibu lah nyaman. Kula pun apa nyaman doer potongan puasa buka bodoh nyaman puron bu ko wis sarajaan kula pas bede tamu Assalamualaikum waalaikumsalam bede tamu ibu berem kula anikmati nikah tamu nikah ada roka buru tak nikmat. Kenapa? Karena roka buru ngakan bede tamu. Nah, tak nikmat. Tak roka buru nikmati bu ko sama ketika beribadah. Apa jeng pantengan bu nikmati Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman. Nama boleh pas apa jeng atarawih sehari pas sajus. Insyaallah timpa si babini. Napa? Njak tak dan jauh boleh kau jak apa? Sajus. Tina kencaran temu budi nyok to ontar. Jus. Nah, ni nang etemboro nama Kak Dimma 1 malam 30 juz. Ya Allah. Kula mireng ketika pas ada videonya ternyata yang diwarai benih sengode orang-orang sepo umur 70 tahun. Anapa mak milih ka kenika? Di sana banyak sesat juz, bede selema juz. Pas orang si sepo-sepo milih 30 juz sehari. Ya Allah. Tetip mari Isa tembus ke sebelum sahur ke Allah. Dedena besar. Tetapi fisiknya kecil tapi jiwanya besar kelak. Imannya kelak kuat. Memang iman fluktuatif. Yazidu wa yankus. Ongke toron. Ngon kadung ongke. Ya Allah. Bu dilepas neku Al-Quran. Ada ikutet ben selaki. Para madet kutetan. Sia. Ngon kadung tengki imanna. Engkau kita dapat kasa makro ya. Tak ngerti caan. Angala uduk giara. Sia. Ngon kadung imanna gege. Ikutet agak tepak selaki. Al-Quran macam-macam. Sia. Tapi pun kadung imanna toron. Bu tak ikutet. Akutet ada. Lenika. Tapi pun imanna toron. Ya Allah. Lenika biasa pun iman nyaman tekak gulang kiki yang kadung santak bu tak torona dari masjid. Tapi tilo kadung ada kaburu si torona. Ini ka iman pun. Biasa tapi sepaling penting iman panjenengan cek sampai drop ki. Milana ibarat HP, mun HP na pun 5% ruah cek kangkui amain nepon pas napa boleh muka TikTok ben sama cema aro drop pas mun drop aperian ka LCD otabe ka Sina tilek IC na ekening otabe baterai na pas minta obei pas baterai na larang petok saya ket HP 200 bengok melihat nyerah kan bengok melihat anyar ketika pas bahas pas gini HP bodo belin mun pas ate rosak iman rosak bahaya. Makanya panjenengan lah mumpung iman ki wah baca la ilaha illallah la ilaha illallah jaddidu imanakum la ilaha illallah paengak ke Allah engkau mak torona rela malas baca Al-Quran dan kadang cet ujian. Coba aku nak tanya ke ibu pas panjenengan neku Al-Quran 5 menit awayan kina bangki engki tapi coba puter pas channel TV na RCTI Andin Ben Aldebaran ada 3 jam macam sakeceen raja dia sia lah ni tapi mun Al-Quran 5 menit awayan nama boleh pas tengah malam aberet nekuk tasbih 5 menit cotot ngaltok si tasbih dok mah saya ngai kalak malaikat beni tartep belajar ya ngaltok beni kalak malaikat ruah beni khusyuk apa tauntal jadi tak sadar cet setan memang setan ngak genika biasanya kula napanya mana memberikan menyampaikan kepada panjenengan saya ahli Quran ini bagian dari ahli Al-Quran pun panjenengan moga-moga kita tetia orang si ahli Quran polong ben ahli Quran kelak polong swarga asarang Al-Quranul Karim amin Allahumma amin. Ya biasa godaan biasa nyamana orang ni kekuncuran biasa nah boleh pusat jus ya Allah berarti 1 hari 1 jus setiap orang 1 jus bagus ketika berapa 1 kelompok 3 orang 1 juz bagus ke nikah bagus ki makanya mun kelompok pas maca Al-Quran aduh suara
yang paling indah dan paling disukai oleh Allah adalah suara sautul Quran, suara Al-Quran, suara orang mendendangkan dan membaca Al-Quran. Benikah? Beda saya senengi ban Kanjeng Nabi, beda 3 suara. Yang pertama yang kita suara ayam jantan berkokok. Nah, kokoronu kerua sukai ban Kanjeng Nabi. Anapa? Karena itu malaikat lewat. Timan panjenengan beda ajam akongkok malaikat lewat. Atuh, mun pas beda orang ala anu kokoronu atuh ya Allah terpamul cek salah tafsir kokoronu sing beda maling rah. Beni arwah malaikat lebar beda hadis. Kadang orang anafsir gitu. Enggak beda orang bodoh orang ben malaikat lebat mun ajam tak takok ka orang ki la dikasih kini kata hadis kini ka milan mun beda ajam akong kok pas panjang midik ceke tekak tangan uduk ceke nyon ka Allah ya Allah nyon nak nak potona termulja tiba lah malaikat lebat pas kena catat panjenengan pas la dika lah oleh karena itu nomor 2 suara orang yang membaca Al-Quran. Ni kan pengu aswara Al-Quran itu peng apa kelompok agosip kan pengu Al-Quran. Mun agosip beni kenceran kan nika. Nah, engkika dinto membuka aib orang lain anika adalah maksiat. Makanya ketika bulan puasa Ramadan ini penting untuk saya sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu ada 2 orang wanita, beda 2 orang wanita ingin napanya mana mokel kalau bahasa Jawanya apa ki mak betal napanya mana tak kuat karena mungkin panas are tak kuat tro betal tronginoma mator kenika ka Kanjeng Nabi ada sahabat yang lain mator orang saya mator Kanjeng Nabi ya Rasulullah beda 2 orang bebini kak dinto apa tro ambua siang hari kak dinto tronginoma katipun apa ya Rasulullah tidak berbicara iya dan tidak. Kemudian Rasulullah ambil 2 gelas kosong. Ya, bagi kabebini perempuan itu 2 perempuan muntahkan apa yang ada di dalam dirinya. Tetita beri aing ban Kanjeng Nabi keng pera ekeremina apa gelas kosong. Nah, singkat cerita, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kemudian yang satu wanita yang tadi memuntahkan apa jadi separuh dari gelasnya adalah berisi darah yang segar. Kemudian wanita yang satunya muntahaki oleh berisi apa? Daging yang segar separuh. Matur ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah ternyata wanita tadi sudah memuntahkan apa isinya? Yang satu separuhnya darah segar, yang satu daging segar. Apa kata Nabi? Itulah gambaran orang yang suka makan daging dan darah saudaranya. Yaitu suka gosip atau tok-kotok keni lah membicarakan aib orang lain kan itu pengapa tak cuban orang kan pengok Al-Quran saya kapan tak yu benda pak ke jus berempah yu jus lemak lek pupuk sara malarat yu iyo kan nyaman belairan kok yu lah nyaman waman berbicara Quran nyaman daripada lek bon tahu lek apa gosip baru kan tak patut lebur je kan kata tak patut lebur je makanya mun dalam puasa tak oleh dalam sebun Kanjeng Nabi mun ada orang saya apa tak coba panjenengan katakan ana shaim saya berpuasa bade tatangkeun pas lek bon tahu bon andi gosip baru saporana yu engko puasa puasa lek iya dekik mari buka ya tak oleh je ya ruan nambah berarti Aro berak ngobobek to berarti. Ya tim nyantaran na benda ki pakena ayayos ya. Engko nyambi rekaman ne ko abo tak oleh. Pola puasa tegak malam tak oleh ki ya. Lagi ni kaki. Lah ni ka comparan dek kaben panjenengan orang ni kamun lebur apol kompol Al-Quran kefokusan luar biasa daripada kecubaan. Makanya kula anyokon ikut berdoa muka-muka khatmil Quran seirintis panjenengan muka-muka terus paceje sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kula kan macam khatmil Quran online ben kula muka khatmil Quran offline. Nah, jadi mungkin mon Ramadan nang masjid anika satu malam hatam. Setiap minggu dan kula setiap malam Selasa nika muslimin hataman Quran deti tegentian nika dimah.
Lah ni kaki jamaah. Nah, melaki seragam ni kan seragam mangak ni kan. Nah, ki melaki seragam pun kula kan. Lah seragam. Nah, lah ni ka para tant beni kula saya melek iuran ki. Lah ni ka. Lah iuran je misal bu ustaz nya enjak iuran. Oleh nakas pa nak kan yonceng beli pun kula. Lah kan nyaman kan. Ka beli tin bencok minta bajaran. Hari amone paro bera oleh 5 buan jan kula. Ki apa inalah ka beli ni ka aziarah bilonna. Ni jamaah ke ni kan ziarah kawali 5 online ke nikah mungkin pun atompo boleh pun pesena pun banyak pun dah ziarah boleh ke Mekah Madinah ki nah king namboi jan gula namboi je dah nabung TV hari ongkos sa kasur bejo bera desan yang benyilengi hari amon kasur bejo cukup kan dan jumpa boleh kamu Dina tak tahu ya ayo lah hari ada lepas kasur bejo maren desa yo nabung TV lani kaki lah karena itulah para tantretan sebetulnya kalau amun kini kak kok di setiap RT di setiap napa mon paudik kan insyaallah odik jemper tak kira apa malarat mun Gusti Allah Subhanahu wa taala jiwana si sompek tenang mun lebur ke Al-Qur'an orang mun ahli Al-Qur'an ternyata bukan hanya di dunia sejaga mun Al-Qur'an ketika dikubur jaga ni kabar setong riwayat seputeki ada sahabat waktu itu anika abangun tenda ki tenda sekitar nang Mekah kan engki kak dinto padang pasir kak disa sobung buak sobung kak pungkaan kan sobung kak pungkaan pada nanang Arafah kak disa no tu tiunya pas kemudian abangun tenda dung tedungan tade alasnya kira mungkin alas tikar nikah mungkin tedung nah di tengah tidur sahabat anika mireng orang maus Al-Qur'an pas maus baca surah Al-Mulk tabarak تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور nyaman ren sarin Arya munyina apa mak munyina orang maca Al-Qur'an cek nyaman kidingaki terus mapakun alladzi khalaqas samawati wal arda الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ngaki terus bapak kun sampai semakin santak mator ka Kanjeng Nabi takut bodoh orang ekopur di odi nah mator ka Kanjeng Nabi Rasulullah, ada apa? Saya mendengar ketika saya tidur di padang pasir ini, terus saya mendengar ada orang di dalam bumi membaca Al-Qur'an. Apa maksudnya? Ya, di situ ada orang yang ahli Qur'an wafat di situ. Allah. Orang pun ahli Qur'an tak terima ki pakun nang ekopur ki pakun berarti Al-Quran apa orang secinta ke Al-Quran. Moga-moga kita sanak foto setiap orang-orang si ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Al-Quran akan menjadi teman kula panjenengan. Tetapi sekocak hudan petunjuk bukan hanya di dunia, deki eneng ekopur, deki eneng kiamat, deki di akhirat. Al-Quran akan menjadi petunjuk kita. Menjadi penerang pengantar ketika kula panjenengan masuk ke surga. Anika tetiu pengantar deki tetiu teku Al-Qur'an dekat surga na Allah Subhanahu wa taala. Milana Al-Qur'an epator nang bulan Ramadan kala bulan na soce Al-Qur'an nika sema bersia dosa-dosa atau kegelapan-kegelapan yang ada di dalam kehidupan manusia. Milana para tantretan, ayo di balik kita memperingati nuzul Quran berarti kita diajak untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Cinta memulai dengan membaca dan senang membaca Al-Quran. Ini kemakrepat dekat ditanya aki kula panjenengan. Buat apa matamu setiap saat? Panjenengan bu ibu si andi komunitas Quran online mata saya setiap saat membaca Al-Quran. Bukan cara. Telinganya untuk apa? Untuk mendengarkan kalam-kalam-Mu ya Allah. Lisannya untuk apa? Bersuara membaca Al-Quran ya Allah. Ni kan kian akan bersaksi kula panjenengan. Timang ken ni kapon nyaman CCTV nang dalam diri kita. Tiba ada CCTV na, mun itunya ni ka bodo CCTV. Ni kan di CCTV nyaman Fuad. Fuad itu CCTV dalam diri kita. Mangkana tak bisa ngelak. Aku kula panjenengan ni ka dibungkam oleh Allah ketika di yaumil mahsyar.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah napa gini kan? Surah Yasin. Lah nikah para tantretan, suatu ketika di suatu saat, di suatu hari lisanmu akan dikunci dan yang berbicara adalah tangan-tanganmu. Nikah tangan kita niki. Si berbicara. Apa ba nikah lako? Kula Al-Qur'an malolo. Apa ba nikah lako? Kula sapona perak cekocok malolo saya teku. Tapi king ate maca solawat. Bagus kini kah. Kan mangga mun cek ngocek panjenengan lek kibat dikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lah, bagus. Ya cek nying ranying ya ten sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakah kini kah. Insyaallah barakah. Barakah. Insyaallah tak luang otabe berkat seeder kini kah. Berkat barakah tak luang panjenengan mun gocek sampel eder ban selake tak kira luang. Mak luanga ceng cap pina 20 biki eto tak. Ya ada anganga selake. Mak serak dia, serak kakan dah. Mak pengor. Dan ni penter kia cerdas bu ibu ni lagi. Ni kak mun tepaan ketepak kak capi mode. Mun ketepak capi larang sakoni capi setong keng saangam le 2000. Anganga kia selake je dia. Pedis ruah lah. Lah ni kak cerdas ni kak bu ibu ni kak. Makanya apapun yang kita lakukan panjenengan kau tu kiba fafiru ilallah ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ngereng kula pun panjenengan di tengah Ramadan kak dinto sisa-sisa ayo manfaatkan Al-Qur'an na galakkan pole cek kebeter mun pun Al-Qur'an ibu capu tenang nih kak ate. Tenang dahsyat nih kak napa pole pas ibu di waktu malam. Mangkana kelak kula ingat kelak duaan kan saya kasenengi Kanjeng Nabi suara saya pertama napa suarana ajam berkokok ketika malam, si nomor 2 suarana orang maca Al-Quran, nomor 3 suarana orang beristighfar di waktu sahur. Nah, ini kan jarang panjenengan mireng kan? Waktu sahur istighfar. Kira-kira sahur kalau apa? Kalau telok setengah pagi, sunnah akhir sahur. Makanya mun sahur akhir, mun abuka awal. Maksudnya awal telepon masuk maghrib wah dekian kon lema saya ngambil dia salah tafsir dekian bertemu lakun kon lema mak nginom can ustaz suruh awal abuka ba maksud awal tidak adan wah Allahu akbar ngalak mas nah aing sunnah nih kan senis manis bismillahirrahmanirrahim senis manis. Beda saya tanya katan kula bagaimana ustaz hukumnya muntil apuka sebini bagus cana kula oleh apuka sebini langsung nah tak apa tan apuka sebini pak bapak ni kan oleh ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar sering engki kak itu sahabat nih kan sering telepon beto maghrib apuka tetita apuka korma aja saya laki apuka sebini langsung mas oleh mik nyoba lakuna tak napatan laki bagus kini oleh kini kan pokok pun adan tapi mun tak adan oleh kafarat macam-macam kalau telok nyoba apuka akan lu tak oleh je kita macam-macam tusak ni ki lah ni kaki ia mungkin pada korma enggak ada ni kaki mereka tak ruka burung biarlah anika sahabat pernah dalam cerita aki beda karena beda riatanya ni benih kan ni kaki keng beda jawapan kan ni kan oleh karena itulah ayo kula bon panjenengan nikah suara gelek telokan ke nikah lakukan kula bon panjenengan paseneng ke Al-Qur'an bendi waktu sahur pabanyak maus istighfar astagfirullahalazim dekit tilawat sahur mari waktu sahur mari pun astagfirullahalazim kenika eka senengi bon Gusti Allah Subhanahu wa taala etrema kan nyaman pas malam kenika istighfar anyoon ke Allah kenapa nyaman abek merenung cek banyak tusa napa boleh pas sambi akili aing mata nangis dek ke Allah karena banyak na abek tusa ke Gusti Allah insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai penyemangat kepada kita khususnya feten kaula untuk selalu cinta kepada Al-Qur'an, belajar kepada Al-Qur'an, belajar dan Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an walaupun sakoni.
Al-Quran mun ia malaki sakoni bu, sepenting barokah. Tinta kak sakoni, sepenting barokah. Ia malaki, berarti kita masuk ke debun kelak hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Moga-moga acara nuzulul Quran di malam ini, moga-moga banyak barakah manfaatnya komunitas khatmil Quran online. Moga-moga tetap terus apa saja sareng Allah Subhanahu wa taala, tak apa pusen abe senang cinta kaal Quran, bahkan oleh anyoon ya Allah abtina dekian mon mateh mon cabut ben ajunan, muka-muka abtina mateh dalam kabadaan maus Al-Quran. Nika oleh nyoon naki ete pong mati ben sini ben ni na pong mati ya kala ben Al-Quran. Nika kan jarang panjenengan anyoon kan nyoon naki mon kula nika anyoon ka Allah, karena kula nika seneng apuasa kula anyoon ya Allah mon deki ajunan kasokan nyabut peten kaula nyabut nyamaput pasobung pasete abtina dalam kabadaan berpuasa ya Allah. Nika kula nyoon na kula lagi anyoon. Nah, anapa dalam kefokusan. Nah, panjenengan ahli Quran ya Allah cek pamati abtina kecuali ajunan nyabut abtina dalam kabadaan maus Al-Quran. Wo, keng bek kerjet selake mon pas bini maca Al-Quran pas mate. Tak kerjet keng nyaman ka bini. Ki Bismillahirrahmanirrahim. Kula sering menyampaikan ni kan sorpeje. Beda nikah. Kula kenal ke nikah orang yang ketika beli kenal kok. Qori ke nikah ki. Qori ke nikah bektuna acara pas maus Al-Quran kena. Aku ro. Se maus kila الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Terus pas sabung ya Allah muljana orang jangan kau lah mate pas seemaus tepat ayat tentang kematian suar kelah tak usah suarga milana panjenengan anyoon pak bapak cukan anyoon paling tidak anyoon ya Allah matikan aku pada saat aku beribadah kepada pasti husnul khotimah insyaallah kan nyaman pas Al-Quran mas ya pas kateluan pas akompon pas mati ketelu mas wo nyaman keng viral gini ka pasti gini kaki lah viral gini keng nyaman kasih mate anapa wo ngibo ben Al-Quran. Moga-moga karatua ke Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita moga-moga ibadah hajat sareng Allah barakana Al-Quranul Karim bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.